السلام عليكم طلبة الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم مصطفى محمد طالب جامعي، واليوم غادي نكملوا لي فيديو ديالنا من سلسلة شرح الموديول ديال المانجمنت. مي قبل داكشي كنبغي نشكركم كاملين على التفاعل ديالكم وعلى التشجيع والدعم ديالكم، وكنبغي نقول لكم بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة يشتركوا ويفعلوا الجرس ويدعمونا بلي جيم وبلي كومونتير ديالهم. في la vidéo précédente وقفنا عند l'environnement de l'entreprise. دونك هاد الحصة غادي نكملوا l'environnement de l'entreprise وغادي نشوفوا حوايج اخرين اللي هما جداد. Alors l'environnement de l'entreprise. Généralement, on peut distinguer entre deux types d'environnement pour les entreprises. Un macro-environnement, ou le macro-environnement, c'est un environnement qui est global. C'est un environnement qui est basé sur les grandes relations entre les agrégats économiques. Alors, comme vous voyez ici, le macro-environnement, هو l'environnement اللي هو global, macro. كما كتشوفوا من سميه ماكرو هي شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه اللي هي جلوبال، كتبين لنا كتبين لنا اولا كتدرس اولا كتاسس على العلاقات الكبرى entre les grands agrégats économiques. Très bien. هاد لو ماكرو انفيرونمون كيتكون من 6 كومبوزونت برينسيبال، يعني كيتكون من 6 ديال لي كومبوزونت، من 6 ديال لي فاكتور، من 6 ديال لي زيليمون برينسيبال. نبداو بالاولى، لا كومبوزونت ديموغرافيك. Il s'intéresse généralement aux populations qui sont à la fois la clientèle de l'entreprise et la manœuvre de cette entreprise, selon des nombreuses caractéristiques, parmi eux l'âge, la race, le sexe. Alors, اش كتقول لنا هاد لا كومبوزونت ديموغرافيك؟ كتقول لنا بلي انها كتهتم بلي بوبولاسيون بالساكنه، يعني بلي زانديفيدو بالساكنه اللي هما يقدر يكونوا لا كليونتيل، يعني الزبناء ديال لونتربريز، ويقدر يكونوا الخدامه لي زومبلويي لا فورس دو ترافاي دو سيت انتربريز. يعني كيفاش كتهتم بهم، كيفاش كتدرسهم عن طريق مجموعه ديال المميزات اللي هما لاج ديالهم، العمر، لا غاس السلاله ديالهم، et le sexe c'est الجنس ديالهم. Très bien. Suite dans l'environnement de l'entreprise, des composantes. Deuxièmement, la composante économique, elle regroupe des conditions externes relatives à la production des biens et des services à l'aide des facteurs de travail. يعني هاد la deuxième composante économique اش فيها كتجمع مجموعة من الظروف الخارجية المتعلقة بالإنتاج، اللي كتعلق بالإنتاج ديال لي بيان اي دي سيرفيس à l'aide des facteurs de travail. يعني هاد لا كومبوزونت كتجمع لينا الظروف الخارجيه اللي لها علاقه بانتاج لي بيان اي لي سيرفيس عن طريق عوامل الانتاج، عوامل الانتاج. تري بيان، اللي هما باغ اكزومبل لو ترافاي à l'aide des facteurs de production. كاينه واحد لا فوت تما à l'aide des facteurs de production. وهاد les facteurs de production sont le travail, le capital, etc. هما بزاف، ils sont très nombreux، من بينهم le travail et le capital. La troisième composante, la composante technologique. Elle regroupe les conditions externes relatives à l'accès aux technologies et aux machines qui vont être utilisées dans le processus de production. يعني أن la composante technologique لها علاقة بياش، لها علاقة بالظروف الخارجية اللي متعلقة باستعمال التكنولوجيا والآلات في عملية الإنتاج. Très bien. La quatrième composante, la composante écologique, elle est relative à la faune et à la flore. Très bien. يعني اش كتعني la composante écologique او العنصر البيئي؟ يعني ان l'entreprise doit être une entreprise citoyenne, elle doit être responsable, elle doit être انها تحترم المحيط ديالها وتحترم الطبيعه ديالها. ici on parle d'un autre notion, on parle du développement durable، يعني التنميه المستدامه. يعني ان لونتربريز خصها تخدم بمعايير التنميه المستدامه باش انها تستغل الثروات الطبيعيه في عمليه الانتاج ديالها بدون انها تستنزفها، باش هكا تضمن الحق ديال الاجيال الاخرى في الاستفاده منها. On passe.
Cinquièmement, la composante politique. La composante politique elle est relative à l'influence des grandes décisions gouvernementales. Au titre d'exemple, les lobbies. Alors, la composante متعلقة بالتأثير على القرارات الحكومية. Par exemple, les lobbies. كما كتشوفوا كما كتعرفوا على أن les lobbies أو لا les groupements de pression الجماعات الضاغطة اللوبيات أو لا الجماعات الضاغطة هما تجمعات أو لا تنظيمات اللي كتكون من رؤساء شركات كبرى واللي كيمارسوا مجموعة من الضغوطات على الحكومات والهيئات الحكومية باش تعطيهم مجموعة من الامتيازات، مثلا تعفيهم من الضرائب، تكون امتيازات ضريبية أو لا جبائية، ولا تعطيهم مجموعة من الامتيازات على مستوى التجارة والمبادلات. Très bien. Donc la sixième composante, c'est la composante socio-culturelle. Elle est composée de conditions extérieures relatives aux institutions influençant les attitudes, les comportements, à savoir les modes de vie, les valeurs morales et les courants de pensée de l'entreprise. يعني أن هذه la composante بين socio-culturelle فيها جوج ديال الجوانب، فيها الجانب le côté social et le côté de culture. يعني انك تكون مجموعه ديال الظروف او مجموعه ديال العناصر الخارجيه اللي لها علاقه بالمؤسسات اللي كتانفلونسي اللي كتاثر على لي زاتيتود على السلوكات ديال لي زونتربريز، سافوار لي مود دو في، يعني لي ستيل دو في، كيفاش هاد لونتربريز كتعيش، كيفاش هذا les valeurs morales, les règles de l'éthique et les courants de pensée. يعني هذوك les courants de pensée اللي معتمداهم l'entreprise. Maintenant, on passe à un autre axe qui est l'axe des fonctions de l'entreprise. Très bien. Alors, dans l'axe, on a 4 fonctions principales. On a fonction approvisionnement et achat, on a fonction de la production, on a fonction commerciale, et finalement la fonction financière et fonction de ressources humaines. Et finalement, on va s'intéresser à un peu d'exercice sur ces fonctions pour les bien maîtriser, ou bien pour bien les maîtriser. Premièrement, la première fonction s'agit de l'approvisionnement et achat. Alors, pour étudier cette fonction, on doit s'appuyer sur 2 objectifs principaux qui sont, premièrement, la réduction des coûts d'achat à travers 2 analyses ou bien 2 niveaux d'analyse. La première, c'est l'analyse de la quantité d'approvisionnement et en fonction de l'analyse de la quantité des approvisionnements, très bien. Elle est en fonction du rythme de la production, des délais d'approvisionnement et du mode de gestion de stock. اش كتعني هذه؟ دونك l'approvisionnement et achat هما جوج ديال لي فونكسيون اللي يقدر نقولوا مترابطين. غنبداو بلا première fonction اللي هي la fonction approvisionnement. La fonction approvisionnement il est basé sur 2 objectifs. كتأسس على جوج ديال الاهداف اللي هما la réduction des coûts d'achat او لا تقليص مصاريف الشراء ديال لي ماتيير بروميير وهذا. Deuxièmement, la réduction des coûts de stockage. يعني اننا نقلصوا من مصاريف ديال التخزين. يعني انك مثلا باش تمشي دير واحد لوبيراسيون بيان واحد البروسيس ديال برودكسيون. Alors pour cette processus vous avez besoin de matière première. يعني غادي تخصك لا ماتيير بروميير. غادي تمشي غادي تجيب واحد الكونتيتي واحد الكميه معينه. ديك لا كونتيتي اللي جبتي انت ما غاديش تستعملها في المره الاولى كامله، مي غادي تستعمل داكشي اللي خاصك بوغ مثلا لا برودكسيون ديال واحد لا كونتيتي معينه من لي بيان. وديك لا بارتي اللي بقات غادي تخبيها، يعني غادي تخزنها، غادي تحطها في ستوكاج. يعني كما كتشوفوا في هذا البروسيس عندنا 2 اوبجيكتيف، عندنا لا ريدكسيون دي كو داشا وعندنا لا ريدكسيون دي كو دو ستوكاج. اجيو نشوفوا اش كنقصدوا بهاد لا ريدكسيون دي كو داشا. هاد لا ريدكسيون دي كو داشا بازي سور 2 نيفو داناليز. يعني باش نتمكنوا اننا نريدويو لي كو داشا خصنا نديرو جوج ديال لي زاناليز، خصنا نديرو جوج ديال خصنا نديرو واحد التحليل غادي يكون على جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو لاناليز دو لا كونتيتي دي زابروفيزيونمون، يعني خصنا ان داكشي اللي شرينا من لا ماتيير بروميير خصنا اناليزيو ونحللو ديك الكميه اللي شرينا.
Très bien, وهذا التحليل كيكون عن طريق ماذا؟ إلي اون فونكسيون دو ريتم دو لا برودكسيون كيكون عن طريق إيقاع الإنتاج أو لا داك الريتم ديال الإنتاج كيكون على مستوى كذلك ديال لي ديلي دابروفيزيونمون، يعني دوك المواعيد ديال الشراء مثلا وديال الإمداد بلي ماتيير بروميير، واخيرا بلو مود دو جيستيون دو ستوك، يعني متعلق حتى بالطريقه كيفاش كنجيريو لي ستوك ديالنا ولا كيفاش كنجيريو لا مارشانديز ديالنا لي ماتيير بروميير ديالنا. تري بيان. Deuxième analyse, c'est l'analyse de la qualité des approvisionnements. يعني فكما كتشوفوا l'analyse الأولى كانت une analyse اللي هي quantitative très bien. Donc la deuxième analyse غادي تكون qualitative، يعني غادي تكون كتعلق بلا qualité، la qualité des approvisionnements. Alors la deuxième analyse elle dépend des normes techniques et des exigences de la clientèle. يعني هذه كتعلق بياش كتعلق بدي نورم تكنيك، يعني كتعلق بحال قلتي بجوانب تقنيه وكتعلق بحاجيات الزبناء. Très bien. اجيو دابا نشوفوا لو دوزيام اوبجيكتيف لا ريدكسيون دي كو دو ستوكاج. هاد لا ريدكسيون دو كو دو ستوكاج حتى هي بازي على دوز انديكاتور. الانديكاتور الاول هو لو ستوك موين، يعني داك لو ستوك موين اللي عندنا كنشوفوا كندخلوا عندنا لي ماغازان ديالنا وكنشوفوا كنحددوا لو ستوك موين ديالنا. تري بيان. وكنشوفوا كذلك لو تو دو روتاسيون دي ستوك، يعني بحال قلتي مثلا واحد لا برودكسيون كتكون عندك واحد لا برودكسيون كتشوف هاد لا برودكسيون كتكون بدي كونتيتي اللي هما ديتيرميني، وكتشوف كل مره شحال من مثلا من شحال هي لا كونتيتي اللي استعملتي من لا ماتيير بروميير، وهكذا غادي تحدد داك لوطو. تري بيان. La deuxième fonction, c'est la fonction de l'achat. La fonction de l'achat est une fonction stratégique au niveau de. يعني أن هنا la fonction d'achat ماشي بحال la fonction d'approvisionnement، mais elle est une fonction stratégique. وفيما كتسمى بستراتيجيك دونك غادي تكون ليها علاقة بحوايج اخرين، يعني انه كاينين شي حوايج اخرين هما اللي كيحددوها، وهاد الحوايج استراتيجيك يعني كتكون استراتيجية كتكون كتشوف كتحدد كترد الاعتبار في الاول لي زوبورتونيتي قبل لي مناس، يعني انها كترد الاعتبار كتشوف بزاف خصك انك تربح وما تخسرش، كترد الاعتبار بزاف لو بينيفيس لو بروفي. Très bien. Alors la fonction d'achat devient une fonction stratégique au niveau de prix تمن، يعني réduire les coûts d'achat de matières premières et de produits، يعني انك في لو بري مثلا ملي غادي تمشي تشري لا ماتيير بروميير خصك تشري لا ماتيير بروميير بثمن باقل ثمن باش هكذا ترفع لا مارج ديالك وترفع من لو بينيفيس ديالك. تري بيان. دونك انت كتخدم هنا بواحد لا راسيوناليتي، كتخدم بواحد ان سونس دوبتيميزاسيون. دوزيامون لا كاليتي، وهاد جوج كيترافقوا ديما لو بري اي لا كاليتي. فيما كتسمع بشي حاجه كتقول لو بري وكتقول لا كاليتي، هاد جوج ديما مترابطين مع بعضياتهم في كاع لي بيان في كاع توت لي برودوي توت لي سيتوياسيون. La qualité, c'est-à-dire la réduction des coûts d'achat ne doit pas se faire au détriment de la qualité. يعني انه انت كنتي كتضرب انك تنقص الثمن ديال لا ماتيير بروميير، الوغ ونقصتيها نجحتي فعلا بانك نقصتي داك الثمن، نقصتي دوك لي كو، ولكن اللي خاصك ترد ليه البال هو انه لا كاليتي ما خصهاش تغير، واخا نقصتي في الثمن لا كاليتي خصها تبقى هي. تري بيان. هذا هو الشيء اللي كتعنينا هاد لينونسي سور لا كاليتي. Très bien. Troisièmement, l'innovation, c'est-à-dire un développement de nouveaux biens et de services. يعني كنتحدثوا على الإبداع، يعني أنك بالضرورة خص أنه لا برودكسيون ديالك ولا شا ديالك خصو يتميز بواحد النوع ديال الإبداع باش أنك كل مرة دير une production اللي هي ديفيرسيفيي، واحد الانتاج اللي هو متنوع، وهكذا ترفع من المنتوجات ديالك وتنتج منتوجات اللي هي متنوعة باش تساهم في الرفع من المبيعات ديالك. La fonction de production. Objectif de système de production. La fonction de production a 5 éléments principaux. La quantité produite, la qualité produite, le coût, le délai et la flexibilité. La quantité produite هي ديك الكمية المنتجة، كيفاش خصها تكون هاد الكمية اللي كنتجوها.
يعني في هذه المرحلة خص تكون عندنا une adaptation de la capacité de production de l'entreprise au volume des ventes. يعني أنك باش تمشي مزيان وما تخسرش وما ديبونسيش مزيان، خصك انك تنتج على حسب داكشي اللي كتبيع. ماشي انت ما يكونش عندك واحد ليكسي في لا برودكسيون، حيت الا كان عندك واحد ليكسي في لا برودكسيون وسيرتو الا كنتي كتنتج شي حاجه اللي هي اللي لا دات دو بيريماسيون ديالها قليله، لو ديلي ديالها قليل، الوغ فغادي تخسر ليك، وديك الساعات غادي تضطر انك تريسكي فيها وتخسر فيها ويمشي لك فيها رزقك. دونك خص تكون عندك واحد ادابتاسيون دو لا كاباسيتي دو برودكسيون او فوليوم دو فوند. برودوي على حساب داكشي اللي كتبيع بزاف خصك تبرودوي بزاف، كتبيع شويه برودوي شويه باش ما تخسرش. تري بيان. لا كاليتي برودويت يعني هذه ضروري في كلشي، كو سو سوا كتبرودوي شويه ولا كتبرودوي بزاف. لا كاليتي اي ان كريتير انديسبونسابل، يعني انك خصك تحترم المعايير ديال الجوده. Troisièmement, le coût. Des coûts de production les plus faibles possibles, favorisant la compétitivité de l'entreprise. يعني انه لا كانوا عندك لي كو ديال البرودكسيون مينيميزيتيهم بزاف، يعني انك كتريدوي ما كديبونسيش بزاف لا برودكسيون ديالك، ما كتخسرش بزاف ديال الفلوس في لا برودكسيون ديالك، كدير بحال قلتي كدير الاقتصاد في داكشي. الوغ ف غادي داكشي غادي يمنحك واحد لا كومبيتيتيفيتي اللي كبيره، يعني واحد القدره على التنافس، حيت انت ما كتخسرش بزاف. دونك كتنتج واحد المنتج بواحد الثمن اللي هو ان طون نورمال، واحد الثمن اللي هو عادي. الوغ داكشي غادي يربح من النسبه ديالك في القدره على التنافس، غادي تنافس مع هادوك الاخرين، حيت انت مثلا وغادي تربح الربح ديالك، حيت انت مثلا واحد لونتربريز كتبرودوي واحد لو بيان مثلا نقارنوا بين لي زونتربريز مثلا في الشركات اللي كيبرودويو لي بواسون. مثلا سيدي علي كتبرودوي واحد القرعه ديال الماء دابا كتبرودويها كتوصل عليها بدرهم ونص. و الاخرى سيال باغ اكزومبل ولا سيدي حرازم كتبرودوي هي بدرهم. الوغ هذيك اللي كتبرودوي بدرهم راه كتكون عندها القدره ديال لا كومبيتيتيفيتي اكثر من هذه. حيت علاش؟ حيت هي راه لي كو ديال البرودكسيون ديالها دارت لا مينيميزاسيون ديالها، يعني انها ملي دارت لا مينيميزاسيون رفعات من لا مارج ديالها، وهكذا اصبحت عندها القدره على التنافس، وهكذا هي اللي غادي تبريدومين على المارشي. Très bien. Quatrièmement, le délai, c'est-à-dire une production dans des délais conformes au niveau de la demande. يعني أنه خص تكون عندك واحد لا برودكسيون dans des délais conformes، تكون عندك في أوقات اللي هما في مواعيد اللي هما محددة وملائمة للطلب. يعني أنك ما تسناش حتى عندك مثلا واحد السوق كيتباعوا فيه لي الجين كيتباع فيه الجين. الوغ يطلبوا لك مثلا كيطلب واحد الكميه معينه ديال الجين، خصك تبرودويها وتصيفطها اليوم دغيا في ذاك الوقت المحدد باش تلقى مع لا دوموند. ما تسناش انك تسالي ديك لا دوموند وعاد تبرودويها، ديك الساعات ما كاينش اللي غادي يشريها لك وغادي تخسر فيها ديريكتومون. Finalement, la flexibilité, c'est-à-dire une adaptation aux évolutions de la demande, de celle de l'environnement productif de l'entreprise. فكما كتعرفوا l'entreprise ديال l'environnement ديال l'entreprise فهو واحد l'environnement qui est évolutif وكيتغير بزاف وهذا. دونك خصنا لا دوموند و l'environnement خصنا نديرو بيناتهم واحد لادابتاسيون، خصنا نديرو واحد الملائمه بيناتهم. Très bien. Troisièmement, la fonction commerciale. La fonction commerciale, elle repose sur 3 éléments principaux. La connaissance du marché, c'est-à-dire la structure du marché, que ce soit monopole, oligopole, etc. Le niveau de concurrence, un marché de concurrence parfait ou bien complète, etc. Et deuxièmement, la connaissance du consommateur, c'est-à-dire l'identification et le suivi des besoins des consommateurs. Et le marketing mix. Voici ici le détail et l'explication.
Comme je l'ai dit, la connaissance du marché, elle porte sur une analyse de structure du marché. يعني كندرسوا la structure du marché. واش un marché monopole, oligopole, etc. كنهتموا كذلك le niveau de concurrence. كنشوفوا le niveau de concurrence فيه. واش c'est un marché dont la concurrence est prédomine. واش كتهيمن فيه المنافسة. واش marché اللي ما فيهش المنافسة كاع. ثم les menaces influençant sur le secteur يعني كنشوفوا les menaces التهديدات اللي فيه très bien et la segmentation du marché très bien. La connaissance deuxièmement la connaissance du consommateur à travers l'identification des besoins du consommateur يعني خصنا نعرفوا خصنا نديتيكتيو les besoins ديال الكونسوماتور نمشيو ليه نيشان نقولوا هذا الكونسوماتور هاش خاصو l'évolution des besoins du consommateur خصنا نتبعوا نسويفيو هاد ليفوليسيون دي بوزوان كيفاش نشوفوا كيفاش كيتطور هاد لي بوزوان هاد الحاجيات ديال الكونسوماتور كيفاش كيتطوروا ثم نشوفوا لي فاكتور انفلونسون لاكت داشا يعني نشوفوا هذوك العوامل اللي كيأثروا على القدره الشرائيه او على القدره الشرائيه للمستهلك. Quatrièmement, la fonction financière et fonction de ressources humaines. La fonction financière. La fonction financière, elle gère les comptes et les ressources financières de l'entreprise tout en assurant l'interface avec les banques, l'administration fiscale, les clients et les fournisseurs. فكما كتعرفوا هاد لا فونكسيون فينانسيير اش فيه هي كتسير لي كونط كتسير لي كونط الموارد الماديه الموارد الماليه للمقاوله tout en assurant l'interface avec les banques عن طريق ماذا عن طريق المؤسسات لي بنك l'administration fiscale إدارة الضرائب par exemple les clients الزبناء والممولين les fournisseurs très bien. Les activités liées à la fonction financière parmi les activités liées à la fonction financière يعني كيفاش كنعرفوا بلي ان هذه مثلا تحطت لك في ليكزام او لا سولك شي واحد قال لك اعطيني مثال ديال لاكتيفيتي فينانسيير ديال لي على فونكسيون فينانسيير غادي تقول لي دون مانيير سامبل لا كونتابيليتي المحاسبه لو كونترول بودجيتير مراقبه الميزانيات لا جيستيون دو لا تريزوري تسيير الخزينه ثم la préparation des projets d'investissement يعني la préparation financière يعني الإعداد المالي لمشاريع الاستثمار très bien. نجيو نشوفوا هاد لي فونكسيون كيفاش كيتموا عندنا premièrement la comptabilité elle établit le bilan le compte de produit de charge le calcul et analyse des coûts de revient prévisionnel et réel de produit يعني هاد la comptabilité اش كدير la comptabilité راه باينه راه la plupart de vous غادي يكون قراها غادي يكون قرا لو بيلون غادي يكون قرا لو سي بي سي يعني هاد la comptabilité كدير اياش كدير الكونترول كدير المانتيان ديال l'activité financière à travers les bilans, à travers les CPC, à travers les pièces justificatives et les états de synthèse. Le contrôle budgétaire. Il analyse les écarts entre les budgets prévisionnels et les budgets réels. هذا الكونترول بيدجيتير ولا مراقبة الميزانية كتعطينا واحد التحليل لدوك الفوارق بين الميزانيات اللي محطوطة على الورق مثلا كيكون عندك واحد المشروع فكنقولوا غادي نخصصوا ليه واحد الميزانية ديال 10 المليار ديال الدرهم فهذه اللي كان هذه الميزانية اللي محطوطة على الورق سي جوستومون ان بيدجي بريفيزيونيل يعني هذا قلتي كنترقبوا ولكن ملي جينا المشروع شفنا بلي انه ما كيحتاج كامل ديك 10 المليون ديال الدرهم لقينا ريوسنا خدمناه غا ب 8 المليار ديال الدرهم دونك عندنا واحد ليكار ديال واحد ليكار بوزيتيف تري بيان ديال 2 مليار دو درهم فغادي نديروا الاناليز ديالو وغادي نشوفوا فين غنحطوه. Justement, gestion de portefeuille, il gère les titres de propriété, les actions en bourse, c'est-à-dire يعني هذه la gestion de portefeuille ديال الأوراق ديال السندات و les titres de propriété يعني أسهم الملكية وداك الشيء. Quatrièmement, la réalisation du budget de la trésorerie يعني s'assurer que les encaissements couvrent les décaissements يعني هذه كتأكد من أن les encaissements داكشي اللي كنتخلصوا منه كيغطي النفقات وكيغطي داكشي اللي كنسالوه. ثم choix des sources de financement les sources de financement à court terme très bien باينين يعني les sources يعني الموارد أو المصادر ديال التمويل اللي à court terme
Très bien. ثم la préparation des projets d'investissement, c'est-à-dire l'achat, par exemple, par exemple, l'achat d'une nouvelle machine, يعني كنشريو واحد الماكينة جديدة، la construction d'une nouvelle usine، يعني كنأسسو كنديرو واحد المعمل جديد. Il nécessite généralement le recours à l'entreprise à un crédit à moyen ou bien long terme. يعني هاد الشيء كيحتاج l'entreprise دير واحد الكريدي، دير واحد القرض اولا واحد السلف، واحد الدين اللي يقدر يكون مويان او بيان ا لون تيرم، على حسب النوعيه ديالو، على حسب لو ديلي فاش غنردوه. تري بيان. الوغ هنا غادي تكون الحلقه ديالنا اولا غادي يكون الدرس ديالنا انتهى. مازال عندنا واحد لا بارتي en ce qui concerne les exercices sur هاد les fonctions sur l'environnement sur عندنا بزاف ديال les exercices غادي نخدموهم ان شاء الله. فما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعمونا وتفعلوا الجرس والاشتراك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.